الرحمن الرحيم ألم تر آيات نگوری أن أرسلنا الشياطين یقینا منگا را خوشی کو شیطانانو لرا علی الکافرین پا کافرانو تأذهم عزام راتی زیدی لرا پراتی زولو باندی پا انکار دا قرآن فلا تعجل علیهم تلوار مکوا پا دی باندی انما نعد لهم عدا یقینا منگ شمیر کری دی لرا پشمیرلو یوما پاغرز بانی ناشر المتقین چی جمع بکو متقیانو لرا الى الرحمانی مہربان ذات تا وفدا ملمانم ونسوق المجرمین او بشر مجرمان الى جہنم جہنم تا ورداتگی لا یملکون الشفاعتا اختیار بنلری د شفارس الا من اتخذ مگر آغسوک چنی ولیوی عند الرحمن پنیز مہربان ذات آدا زیمواری پورا کولم آدا لوزم وقالوا اتخذ الرحمن وایدین ولد مہربان ذات ولدن اولاد نائبم لقد جئتم تاگی سرات لکڑی تاسو شیئن ادّا یوسیز بدتر تا خطرناک تا تکاد السماواتو نزدید اسمانونا یتفطرنا چوچوی منو دید وجنام وتنشق الارض او اشلگز مکام وتخر الجبال هدا او راو غرزگی او را والوزی غرونا پالوزی دلو سرا یا والوزی غرونا حدا ٹوٹی ٹوٹی ان دعو للرحمن دا چراب لیتاسو دا پارد مہربان ذات ولدا اولاد نائب وما ینبعی للرحمن او ندی مناسب مہربان ذات لرا ان یتخذ ولدا دا چونی و نائب اولاد